Ospiti. Manās mājās bija atsevišķi leduskapis viesiem. Il frigo per la famiglia. Un ģimenei. Kurš bija labāks? Qual era migliore? Saturs. Cioè, contenuto. Erano praticamente uguali, solo che per gli amici era più lo spettacolo, più lo show. Aha, bet tas bija vairāk tā, lai atstātu iespaidu uz draugiem. Io in casa mia avevo un tavolo dove ci stavano sedute 22 persone. Man mājās ēdam galda varēja sasēsties 22 cilvēki. Non tagliato coso, ma era un unico pezzo di legno. Garš galds. Aprivo la porta al 15-20 di marzo, la porta di casa mia era aperta al 15-20 di marzo e veniva chiusa al 20 di ottobre. Aha, un mans mājas durvis bija atvērts no 15. 20. marta līdz pat oktobrim. Ma tutto il tempo? Tutto il tempo sempre 24 ore. 24 Vienmēr atvērtas, 24 stundas diennaktī. Abitavo in campagna, non abitavo Bet es in dzīvoju laukos. Kā jūs zināt, šovakar mums ir pirmais vakars, kad mēs dodamies tūrē pa Itāliju. And as you can see, we've chosen Toscana. Un mēs esam izvēlējušies Toskānu. Now, Toscana is very famous for lots of things. You know, the main city is Florence, here in the middle. Toskāna ir slavena ar ļoti daudzām lietām, bet jūs noteikti būsiet dzirdējuši par galveno pilsētu Florenci. It's very rich in art and culture and was home to people like Leonardo da Vinci and Michelangelo. Un Florence ir mākslas un kultūras pilsēta, un to par mājām ir saukuši tādi slaveni cilvēki kā Leonardo da Vinci un arī mākslinieks Michelangelo. Allora, nella ricetta originale ci andrebbe mezzo bicchiere di anice, che è un liquore. Oriģinālajā receptē mums vajadzētu pievienot pusglāzi ar anīs liķieri. Più un altro mezzo bicchiere che servirebbe da ammorbidire l'uvetta. Un arī otra pusglāze, ko mums vajadzētu apslacīt rozīnes. Io ho usato solamente 150 grammi, 100 ml di cognac per rendere morbida l'uva. Es lietoju šoreiz tikai 100 ml konjaka, lai padarītu miksātas rozīnes. Va bene anche per i bambini perché con il calore del Un būs forno labi arī bērniem, l'alcol evapora. Quindi jo rimane solo un po' il gusto, ma non dà molto fastidio. krāsnī alkohols iztaikos un bērniem nekaitēs. Guarda. Šī recepte izceļās ar to, ka viņa tāda diezgan laikietilpīga. Jums vajadzētu gatavot stundu, stundu, pusotru stundu, 180 grādu temperatūrā. Perché deve evaporare il latte e il pane si deve disfare e amalgamarsi insieme con le uova e cose. Jums vajag, lai maize kārtīgi izmirst un tad izšķīst un piens arī nedaudz iztvaiko. Jo tagad ir ļoti šķidrs viss. Viņi bija 180 grādi. 180 gradi. 180 grādi, jā. Va bene anche il forno ventilato. Aha, un ir labi, un var arī likt krāsnī, kas ir ventilācija. Cominciamo con il primo. Tagad ķersimies klāt pie pirmā ēdiena. Visam mierīgi varat atrast Latvijas veikalos. Questi si trovano a Rimini. Questi si trovano al Maximo. C'è il Maximo. Man liekas, ir gan Rimini, gan Maximo. De Čeko. E comincia. Sentite il profumo. E quindi poi si mette nel forno o si fa sulla padella? Si fa sulla padella e si può mettere al forno. Var gan tā. Tagad viņš jau turēja tur, lai viņa silta būtu. Io non posso fare 20 porzioni tutte insieme. Ja viņš nevar sagatavot uzreiz 20 porcijas, tāpēc. E quindi mi devo organizzare un pochettino prima e faccio queste cose qua. Jau sagatavo iepriekš. Comunque il profumo si sente. Varam just aromātu. Ir jāvāra, teiksim, 9 minūtes, bet al dente 8 minūtes. Tas nozīmē, ka viņi paliek bišķiņi cieti. Jā, tā kā esmu taisījis pati arī dažreiz tā kā to al dente, bet tad latvieši saka, nav līdz galam izvāris. Bet viņi ir al dente, tāpēc, ka pēc tam, kad jauc kopā ar mērci, tad tā mērci sasūcās iekšā makaronos un izveidojas tā labā garša. Aha, tā kā redzam. Pievienojam olīveļu, kas
labi sirds veselībai. E poi ci mettiamo il nostro condimento. Un liekam mūsu piedevas. Es vēlās, tad šajā brīdī varam pievienot arī piparu. Adesso finalmente riesco a metterli un pochettino a tavola. Each region has their own way of actually preparing food. Katram reģionam ir savas ēdienu gatavošanas tradīcijas. So now every second week we intend to choose a different region. Every second week. Katru otro nedēļu mēs izvēlēsimies vienu reģionu. And then prepare the menu and the dish that is based on how they prepare the food in that particular region. Un tad attiecīgi visa ēdienkarti būs pakārtota tā reģiona ēstgatavošanas tradīcijām. So today we've chosen Toscana. Šodien mēs esam izvēlējušies Toskānu. Franco will prepare a menu that is, we call it, feed a family of 4 for 5 lats. Un tad visu šī procesa laikā Franko arī sagatavos ēdienkarti, ko mēs saucam kā pabaro 4 cilvēku ģimeni par 5 latiem.